It's it. Long time no see. Ano siya? Kabayo ka? Ito. You dip in the vinegar, Dad. It's so hot. Yummy, see? Papa. Ganito lang po pala siya. Dad, tomorrow day parid not pala. O kimra. Naan? Oo. Naalan ko da. The making, day parol making. Da ko da Christmas, ano. Tomorrow lang inside the school. If who win. Bawa. Umuwin. May study po, Nail. Pagod yung making. Da ano da. Padami, December 18 ko go. 5:30, oo. 5:30? Next week. Because light is so kasi ko resa. 5:30. Kung nga ako yun. Ay, kaya. And then, dyan na umado asking to me. Dyan na umado thinking tomorrow. Kung sa kugo da light, dahil ulo man ako pagas sa kugo. Dojang nang ka. Do thinking tomorrow. Takbo na. Saya ka na dyan. Ang tanga da Ariela ka, Ariela uma. Honey, tomorrow po may study or not? Paro lang po making. Paro only, walang study. I don't know. Baka si Tito Sheila. Is that ribs? Po na yan? Ribs. What? Kita po eh. Ano gusto? You can get it if you want. Kati naman ang dayapa. Longro kasi niya. Direk siya. Malang. Malang? Di ba talaga? Di ba ano pa? Yung ama mo. Gusto man daw and malang. Hindi ko kating. Okay? Malang Ito yan. lang. Okay? Thank you, Daddy. Yung... Hap. Ta. Ang apa ko na. Minsan mo masasya, okay lang. Diba? Sanggup sal also katabat test lang stomach eh. Ano ma? Because I remove the skin. Ano ma? Ano to po? Fried yam po.